आज आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ, बहुत ही इजी आसान। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। सब्सक्राइब के बाजू जो बेल आइकन रहता है उसको ज़रूर प्रेस करें, सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं।